Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Мо манҷо саҳар кати ҳама кор кати машғул. Кани фокус кучаст. Манҷо дехта шавҳарам гул кардем. Бинед чақар хушрӯ. Аҷоибот шуда. Необычный, объемный. Снежинка шуда, я? Хай пфкни нохи. Ҷа. Ана дӯстони азиз бо мобайн аштаман хеле вай часпондан розовый. Аҷоибот. Ана дӯстони азиз шавҳари ман чақар фасон кардан амаҷо. Асади бад кашидин са. Ё ва ё калон калона не хеле ва ё. Қадашо мерасад. Ҳол мебиём. Сиёвуш дар рӯи салмонак шуда. Инҷа бинан хонаи баъди творчества. Ой шанбе яхшам давомашта. Ҳар як вай выходной ҳам хе мекунен ба. Мана инҷа да кардан. Ва ман бошад ман инҷа да листа холӣ кардам. Инҷа картошкаву гӯшти мурғ мондам. Рости гап соат 12:30 шудай. Баъд ман кадиса рости гап манам рафтам шитм кадишон хела машғул шудам то ва видеоҳоя тамошо кардам комментарияҳои хонам биям ҳал бибинам соат 12 давида омадам тез инои тоза карда ҳозир мемонем духовкада. Кани ҳа вай нағдай ку. Мана дидем дӯстони азиз. Ага, ин цветочки шушта. Ҳардушад. Не, вай тарафаш инҷа ручкаош маълум. Ин тарафаш ручкаош маълум. Ужас. Ҳама ҷо пуфаку қаламу вай коғазу пага ҳамаи гусел мекунаму баъд генеральни уборка мешавад. Мана дӯстони азиз творчество давом додастан. Иноша камтар ғафс кардаги ҳастан. Маълум ҳаста ки чӣ. Сартенили. Сартиша. Рафтем вай бинем каним. Чӣ мекунем гӯшт картошкая. Рости гап мана на вай штеса сирқ штестан. Ман гуфтам ки ҳоли картошкош мепазанд намепазанд фольга болошта маҳкам кунам гуфтам. Хушум надод магазин рафтан рости гап дӯстони азиз. Баъд амихел ҳамаша чиқали ки диден чиндам. Не ҳозир рилка кати бинам ки картошкош ҳам хе идеални пухтагӣ ҳастанд. Ман боварӣ дорам ки то сип сирхак шудан шуда бо полнистӣ умуман гӯем пухтагӣ ҳастанд бо сип сирхаки хрустяш шаванд хушрӯ. Мурғош ҳоли чиқали ки мебинед сип сирхаки хушрӯ шудагӣ неста. Хай вай пухтангиранд кани. Ана михел рости гап чанд рӯза ки ҳавое мегӯӣ ки баҳор бошад. Барое ки офтоб берун ҳаво гарм шамол нест хунук нест умуман гирем. Ин зимистон хела зимистони вай чӣ мегӯянд беборишу беваю борону хеле чиз гуфтани гап неста. ана мехел мана бинед чақар дӯстони азиз ҳавои хушрӯ тоза. Бо камтар борон занад бо нахсар мешуд. Барое ки ҳамаи ҳамин ваёра мекушад вирус пирусоя чангоя тоза карда хела мерад. Набинед чимчиқо чириқ доранд. Дӯстони азиз мана моҳои нилуфара шон накардам. Чӣ ба фокус хушрӯ нест. Моҳош ҳам қашидагӣ ҳастанд. Ҳама вақт фен кати аккурат нахушрӯ эҳтиёт кардам моҳоша вай мекунам то ки хушрӯ шаванд дароз шаванд. Ҳамин ки афсӯс ки моҳош беҳад тинкак ҳастанд. Моҳош ғафси хушрӯ нестанд. Мехостам ки моҳош ранги моҳои дадаш барин ғафс шаванд. беҳад моҳои дадаш ғафси хушрӯи ҳастанд. сип сиёҳ ҳастанд амхе. Лекин афсӯс ихел не вай моҳош зард. چیکار کنم؟ فیسبوک توشه
دوستان عزیز من جدا من همه لباسای کودکویم من گیم همه لباسای جابجا کردم و لباسای کودکوی موندم از burada جابجا کنم یک پر نسکی نیست نمیدونم کجاش داره تیز خانه را سیاوش اینجا خنکه دوستان عزیز راستی گپ پیش وقت من همه لباسای تو همین نسکی پس که اتوق میکردم وقت داشتم اسپید میکردم حاضر باشه دوستان عزیزم بازور می ته میکنم شانه تمام و راستی گپ تیز راگو کی تیز خرینگو جمع کنین تیز هم خیل و خودم آرام میکنم که با حتما کودکو کلان شود با وقت بسیار تر میشد حاضر وقت نیست گفته برای همین خاطر همه وقت هم خیلی گفته آرام میکنم ترام خورده تمام کردی هاشته الان خیلی دوستانی عزیز بسیار کاروی گویم اسپید نمیکنم مثلا هم میخیزم میگم که پگه هم خیلی کارو ما میکنم میگم لیکن باش رانو اسپید نمیکنم همشه باید دسته کاری دیگه میموند پگه دم همه خیلی خیلی آیسته میکنیم حال تا حال اینجا من وای نکردم جابجا نکردم خیلی که میبینین اینو در اینجا استودیان کورپاچو اینجا در پرتافتگی وای حاضی میگم که حاضی خسته همین شکافای همینجا در مونمو جابجا کردم مونم شونه بعد پگو فقط پلیساز کردن در کار تمام برای اون که خیلی کارای کردم ما سیاوش باچه بینی کشی دستی با گریپ نبیاری ها молодец нараз вай унҷа ди чиркин шидай накн бо дастотуна нашакин нарасин сиёвуш вай бинас инҷа биё ма хезам накн сиё меша давай чиркиная накни хурда шудин сиёвушам тамом кард косаша тамом када кату теша کاسه برمانو سیاوشت ته من لباسای جابجا کنم تمام نیچکه شود تیز من نیچکه شدم بای نیچکه یخ بینی چی یخ کده تیز اکه اینا کدی تمام دوستان عزیز من اینجا کمی پریاده کردم من چمدانه فقط میگم ایادم میبروین و من این شکافچکو اینجا موندم و یه طرف موندم همش یک خیلی گویم پریادک پگه گویم این شکافه برا دیوالده نزدیک کنن همه جا گویم پریادک هسته فقط که پگه پلیساز کردن در کار مشتن در کار هم خیلی کارو کردن در کار تماما هم خیلی دوستانی عزیز بیاین همین کسی ولاگا با آخیره سنم دوستانی عزیز راستی که من خیلی مونده شدگی هستم که و امروز یکشنبه بگاهی روزش پزبی میشه کودکو کتی سوسم با پگو سحر بر وقت خستم کودکوی ساعتی گسل کردن در کار خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر